the moment. Tumba na ang Jenga. Yes, your turn. Your turn, Charlie! This is the moment. Ay! Pasan mo ang mundo. Po. This is the moment. Shit, ang taas na niya na. Ikaw sana. Ang makakatumba, Pamela. Kung iyong kamay. O sige, quiet. Nagko-concentrate, pares. Boom! It requires full concentration. Yes. After 48 years, tumba rin ang Jenga. Manahimik ka dyan, ah. Tagal naman matumba. Ayan na. Dun 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 dun.